13টা নুখুংনি 31 ভোটার जुदा जुदा पार्टी याकारै कल्याण सिंह बिसिओ गन्डा तैसा डिविजनल कमिटी आईपीएफ टिओ बाना रमफाइका बरनो बदल लामसुगिनि हारका गन्डा तैसा डिविजनल आईपीएफ टी पार्टी नि तांक्रा आदं चरण सिंह त्रिपुरा तै जुदा जुदा आदं र Rapiti long le Pete Tiprale বেলাকে হামবাই তিনি যিনি পার্টি আইপিএফটি যিনি গন্ডা তৈসা ডিভিশন কমিটি বাই তিনি কাইসা পার্টিও তিনি জয়নিং বিশেষ খাইয়ে তিনি 9 তারিখ সরি 8 তারিখ সেপ্টেম্বর 2025 তিনি সোমবারনি সাল ও পঞ্চায়েত দंखा নিনি কৈলাংसिं পঞ্চায়েত और দীর্ঘদিন ও পারা কাসাম পূর্ণ কিছু পারা ইনকে और তিনি পার্টি আইপিএফটি বানা রংফাইকা তিনি 13 পরিবারনি 31 ভোটার ব্রক দীর্ঘদিন সিপিএম কংগ্রেস ও দল ব্রক সমর্থন খাইতমানি তিনি পার্টি আকারে তিনি আইপিএফটি বানা রংফাইকা অবন বাকি বেলাকে হামবাই খাকা হামি আফারো ইনকে তিনি প্রত্যেক দিন তিনি জয়নিং প্রোগ্রাম চলে দङ বেক टू बेक प्रत्येकटी बिसि बसकां इलेक्शन तो फाइनाय थांनाय किन्तु जिनि दल हामजागै जिनि आइडियोलॉजीनि हामजागै जों सठिक जिनि जे आन्दोलन नुगै तिनि सारा त्रिपुरानो सारा एडिसि एलाकायाव तिनि जयनिं चले दङ पासापासि जिनि रायमाबिलि जिनि जे বিভিন্ন बिसि दंनाय एने रयसाबारि থেকে गंगानगर বিভিন্ন बिसिओ जिनि प्रत्येक दिन जयनिं चले दङ अबहायके तिनिबो जों কৈলাংसिं बिसि खबजांनाय पूर्ण किशोर पाराग 13 परिबारनि 31 भोटार जों ब्रंनो लामसका विभिन्न दल याकार फानेरावनो लगे लामसकतानि दङ जोंनि डिविजननि प्रेसिडेंट एवं आइफ डेभलपनि प्रेसिडेंट থেকে শুরু খাইয়ে অঞ্চল তুইদল दंनाय एलाका तुइदल दंनाय जोंनि लिडारक ब्रंनि नेतृत्वे तिनि जोंनि दल ब्रंनो लामसकतानि फाइका इनके और विशेष खालाय आं बुमुंखिसा उल्लेख खालायनो मोसौगो जोंनि दीर्घदिन जे वीरेंद्र त्रिपुरा বিভিন্ন দল খাইতংমানে পরে চিনি দল একার ফাইকা এরপরে নিনি দুটি মোহন ত্রিপুরা থেকে শুরু খাই মান তাকক দুটি মোহন ত্রিপুরা ইনকা অন্য দল এক সময় নেতৃত্ব রইত মানে তিনি বনি নেতৃত্বে ন তিনি 13 পরিবার 31 ফ্যামিলি চিনি দল যোগদান খাই ফাইকা 31 ভোটার দল যতনা হামবাই খাকা হাম থ্যাংক ইউ